Plan do mau home. Plan do mau home. Nu wiwa eyi Africa Phoenix Web TV ton. E noname plan si mau home. Minodoto webi wenu. Bayi nuye do mau home. Africa Phoenix Web TV yedagbe ponto mechele ndomdo me pata rabele kodo afono ke kodo gane to iho ni wa mi ton de mi osumi ko yin wana kanji mi ndo to mo lopon prondo ma o ko mesin kan we ko mi ko so wa nado yi legbo to mi ton de mi yi wa to ni wa de wa lo mi nado nu ko to ko ta mi ton pataki de mi zambo to yi lo etewe yi lo de iho etewe yin de bo legbo to dra mi to kan de wa ile de mle me lo mo de alokpa wetin mi do de carton to mi do de azonja to mi do de horo tamina me egbedi mi na yi legbo to mi ton legbo to mi ka o mi yin gbera mi to yin Jésù Kristi na dere ti to ma wa ganjia mi do pera Jésù mi wa jijo bo kwa bua Africa Phoenix Web TV mi ndo toro mi tole po ye to pipo mi to jire mele po pátápátá do Jésù Kristi Nazareth ton ni dora yi eni kudo gbejini no kudo tonu sise Jésù dora yi ni se Jésù Kristi ni mo dora mi me po mi na dora mi po no egbe mi na yi no koto o ko kambe mi ton le me bo mi do to azendo mo de alokpa wetin egbe mi na yi o de kan to ton le gbodo ete yi singa mo to de kan to ton me ete yi lo de kan to ton wapo mi na do je nde pepeji jero mi ni dakwa iro kuno bo gon popo do alo eton me do bibe do na mi to we som le ton me som 127 ero ni do kuno ma gba hode bi gba to le ije to kado fo me be to yin ko Jésù Kristi na dere ti ton me amen ma wa holu gigo gan mi do pe mi do ndo yi o pe bo yi gigo mi do ndo mi na o je dagbera gbe de mi na mi o do ndo mi to yewe to pipo mi to jira ile posin gbezanji okuno mi yo pe to yeji be to yin Jésù Kristi Nazareth to me horo mi to ni jete wa a che pipa mi to ni jete wa gbigbo mi to ni wa yi asan gbeto yin mi to ni bu ohun papasa ko ni bateme po gbigbo we ni gokora mi bo ta he wona mi bo di ana mi na to le pogodo mi le ni yigigo na mi le ni jeya na me na po mi le ini mo horo mi to yi to Jésù Kristi sin ko mi wodeti amen amen le woto Jésù ni dorami amen mi mo hato wi ma Isaïe 33 verset 2 avant David yo ko le fren bodo okuno wa lebre na mi bo na mi nu ko to yeme na to azan popo buyo mi le so ga mo kan to azan wenu nu kun bi biato to ganemio we teme peto singado nu kun ode kan to Jésù Kristi ni gwaro na mi ni ro katutu kundote délivrance yin lo jenu kon mende ejura tun kana etinto a check pa de glo etinto mene si a check pa glo mene to a check pa to eji mene hu gain e to a check pa to eji bon eto tanda medo wende jemo mende eto ya dona mende je to a check pa te botonu kun biya na lo ni dawa yo me do kun gan me to ya donie na me no sinya wa bo wa je bo wa tun kan ni bo wa hon gan so me to nu kun biya ne si le bo to mi mo ro to Egypt sin to me o ma o vile Israel vile ye tinto kan ni mo gbenu bo ma wa dona mo se lo ni we tun kan ayi kan to alo pa te we ni ma le bo to no enti me dino yani menamo do to Egypt say igbaji wende Israel to fly ye tito a check pa faro to go faro mana ye gboje ye to asan wa ye to ya dona ye maka do kunrun bo singa drop pe faro do mlo jomi do mi niyi to alin to ye to awa do iro ma wo to sanpo kesepo Israel ma ken mo go de me alin to ye to de ho to dire popo me bon nous esi gbe ma o kan se ganji to gbeto me o yan rin do wa so mo mina ni mi ya mina mo do Israel vile ma je po to vile wo ho de mais au fond de là to alin to e to me ye to de ho ye to ma o ve ye to awa do iro ma wo alin to e to mi we
egbeso ulo e ma umo bodo yiro mo se do un se to gun tiesi avigbe un se akwa gbe yeton wa ibo ihun le yega do ye ma do hun ye ma do ache bo singa to so faro glo donc eto dana we domlo me de hu ga faro ni wa intervenir bodo de ye son faro si ache glo ou e ma o do wa bodo mo se ran bodo singa ye son faro si mina mo do faro so ma chikwi e wo sun de hun e ton le dokia ache de do le on est là posant mais comme ne m'aider du yi me soin si ou gain to nous popo mais ou aso ma pe gobo yi e soin si donc to nous kombi bia gwenu mi na do no melo eti to check ba nyina kan de globo eto ya doni e na da kwa do me ja to eto ke na je te bra wete una fa le bo to a check ba nyina kan tele 50 du kanto yi se no sin pesan di to egbe a check pa esuma do kinta jenu ko we ti mo mi na do yi se susu mi to le mi to me wi gbaji me wi gbaji mi te pataki to bene se gbaji mo me le po ni ro to bene se gbaji ohun e mi no se bon no se we dem da so me da mi se bo no Bénin est le berceau du vaudou. À Honkan, vaudou ton. Donc vaudou est minon c'est. Oh, nous est minon c'est. Donc nous est minon c'est selolé. Il doit être au midi. Au Dawaya, Sapata, Abiku, Lissa, Aïdo Wedo, dans vaudou, vaudou Jagli, vaudou tron. Nous me c'est alors par minon c'est aïba et dit au Bénin Badilolé. Yedu ale to mi no tinto a check pa ye ton glo bo ye o le to gbo mi to do sise bo mi hunu kun bo amo bo mi lo so le je sinsenji o to nu ko yi me jo mi o Christ no a di mi mo bo do la le mi no a Saint Jesu we ne mi mo jo mi lo bo to so fodu lo me mi lo ma se damba ma se abiku ba mi ma se tolu ba mi ma se aido hedo ba mi ma se mami ba mi beton da yi vodou alo pare mi ma se kenesi ba bon mi gbe da yi bo le ko a Christ de e ma o vole asone po wa iru na wa bon ni e ma wa ason lowo mi lo si pesa ma na yo e bo yi se no de ka wa de se Jesus sin bebo wa bo to son famille mon ko to me bon famille lo me ni na kan ko du kan to flen bo ka imedi bo ma gona gbezan de yigoton be singa mo kantonton de ho do mi te no so fodu mon ko to san lo me e ma fi basi ni do melo godo le ye do wena gbe ni e do wena gbe ho ni ye do ma ho ni bo e mo nu gbo we hin ho lo se ali die o gbe lo die bo jodo bo wa Christ de e do do gbezan o de ton e do a jere ra o de eruna gona o de po nu bi blackpo na a check pipa fodun ton ndo sin gan gbe gba so pe ton ji le bo to be yi sinu le ku kado ndo katutun o de katutun ton ya yi sinu le ku do kun to de katutun ton ya pátápátá e ma do exception ma o me ne gbe ni lo e ze gbe ton na Christ le eruna gon eyin prière de délivrance gloire elle va confondre dans on mi ya we Matthieu étant Matthieu chapitre 3 verset 5 ouais verset 11 alors when Jean-Baptiste don la bela mais là to wa boto yi se boto ma o se boto gbe to zina Christ boto me yawe sin le si ba Jean mo me de jaete mais emo pharisien les podo sadducéens pour les ja et donc mi kuka makpeto mi race de vipère maintenant dans mi do mini to so ho me gbe ma o ton de jaglo et ne apa o manya yi fun do ni na yi fun ni e na to mi na wa pe ni donc et donc maintenant mi mini hona ho me gbe ma o ton de ja ni mi yin ko do we follow me et donc nye Jean-Baptiste unto yewe sin na mi
kpolo si kpo onyi osi no to yewe sinela mi na do hemi wa le bojoko amo mere jato godoche de do wuro ganye bo ma je bra tun afopa kan eton mere lo ni wa ena yi gbigba we kpolo mi yopo do le yewe sinami donc whenever me lo yi se bo se gbeton na Christi eru agbon baptême de feu mais yewe sin ya mignoton eru agbon fle do we ne do vodun se la yelo o du abese o du dan bo yo jatini nu e ma ngan du le o du atini e jara e ma yo ne do bayi bo yo jatin bo kindo la me e ma yo nu e be do la me le ma ko le ko no le pepe asun wa we ne mo yi Christ da yi dinde to so check pe ne glo bo abia check pa Christ no me eto dandamero yeni yi mi yo to le yawe sini e le gbo to est-ce que mi sin gan do pon di lo pe mi o sin yawe sin le ne lo o yin o de kan to ton de mi lo sin gan mo do pe to me o na sin gan jeje kokoro ngo ya awon ino de pere so kan o to so ni mi do mi yen me nu yin la ka de me le bi na we de ina donc ino mi he mi na do mo no yi se no me ezegbe to na Christ le me to ayo me la yi bo wa Christ de o gbe to ta di forêt on le po de me le po o tan abese kakalaka homesi e je po nu klo pa wa ya ahon klekle na kale po to e ta di fo de ye be pe gbabo abando bo jodo bojodo bo le po wa po de me ene donc when ye wa Christ de eru agbon baptême de feu me eru agbon ode ka to tun to me na numa di nu e to gbe to me lo le ndo sin yan fifi ose do de ma gon frère era ba 15 ans ni sa ho me era ba 20 ans era ba 18 ans era pa gale era pa toje era ta jamando era ta hesido era to numa di nle wa do numa di nle gbe poto gbe to me bo to kun le gbo to mi mo to we ma Somme 119 verset 9 me lo mo ma wo lo se kan to tun e ton do bueno se kan to ton do na to kun e ton e do ya yi kaka iwele kponu alenu cha to kun ma o ton podo epo be alenu mado yi se le ton pe podo ji ko ye ko ye ton ko e sin kan sombo de katon ton e na link gado ma o vide le jenu kon na mi do alenu Christi ko alenu yo de fuwa ohun Christi sonda yiro wo yen ohun alenu yo yoton do we ne mi to funu se la yo alenu fu mi de mi wa Christi de bo se gbe mi to na Jesu mi bi alenu yo yogro alenu e de ohun de Christi sonda ye ne lo ena mi ache be ro mi gbo mi lesu me se fi mi lesu ma o se fi we ne mi wa ma o de lesu ma o se fi ro alenu ohun de Christi sonda ye ro we hemi bi alenu me ko ma upo bo mi lesu vie ton ene lo o pe na mi lo ndo si nga wa asan de je ni wa do Christi ko wa eton e ko ze do no do ayi Christi ko e ko poser fondement lo de yen yin pe wa di lo mi na gba deji na ndo nu ko yi alenu de Christi he wa lo ero ohun ti we yin ohun alenu yo ton de yen sonda yi ni na hon gan o gbe lo biton alenu ohun de Christi sonda yi lo alenu yo lo ni bo de me mo jo mi o bo bi alenu hun yo me ina ze de jo bi pátápátá le gbo to mi tin to mi wa mi ton pronto ma o sin o ko me to o ye dagbe kon sa Africa Phoenix Web TV tonji bo to fio mi no na pon ro na me nu e to ma o sin ho me e nu te mi singa do mi na yi se no le de to pin ton mi bo to pe mi ton se bo ye na singa yo lo bon o de kan ton e no wa son da ho to ma o vi sin pe zam Jesu Christi ni gwa ona me kise bon ko do osusu wa isare din do mo wende ma ye Christi dai gbe to alo pa fu emi yin mi ho jese
demi aso wa Christ dedi ejero mini jo mini do c'est-à-dire nous devons permettre à la croix de tuer notre chair minura jo mini do bon satiro na wa gbasa mi don dodi me ma ku to agbasa me e ma ga se ma auto nugo to do be donc e ni na zombo e na zede juna ode no bibla zayo et un bon baptême de feu l'homme dans bon nous m'a dit nous est au bête mais là et là donc il fiose au dernier de frein à baisser kakalaka homme si ti join na kan walo ni na kan de le au demain na bon donc et là pour oh nous me dit et on l'embo to na do wa to na nous wa miton à fond nous béton to pronto ma o mais maintenant il fait c'est we for clean le ma vie to comme des so gan khato pu to ma mun kunje kholo ko kanji Jésus Christ ni bo na me bon lo sande dino ni fia Matthieu 3 5 à 11 ni so ya Marc 5 verset premier ina mo so ito nous e joto flen e yo ne bo to me ro do to mi timbo ka bo mi kanji bo ma nyon de sinkan ho de kanton to lo bo me na sinkan mo mi bo mi na gwa ne to de kanton to lo Jésus Christ ni bo na bon ko do to fi wa iro mo Jomi wa imba mau nami wa miindo poto meride mau ton apôtre mau ti Jean Estosin o fileme bo mile we do jomi moto abun meida ton de to ajon plan e ma no minyon de basi jomi we bo mau nami e do me do wudo mi ton na o de e do tukra le bojo ni gwa ni to de me file gogo de tinke ni yiro mi to 97 37 25 00 97 37 25 00 le boto Jésus Christ ni donami ye dabe konto Africa Phoenix Web TV tole ni wa miton e wa vivon o konto ma home e beto mena zero flame bona dam ko no mito konto mito me bo mena yimi bona yimi to agba esa mi ro mito 96 42 20 97 96 42 20 94 0053 94 mi ro mi mina yimi muna to ko me ko o mi so mina wa agba mito sa no Jésus Christ ma la ko ajanwe asana go be na la pe Jésus Christ ni mo donami Plan do mau home. Plan do mau home. Nu wiwa eni Africa Phoenix Web TV ton. E no na me plan si mau home. Minodoto webi wenu. Bai nu yue do mau home.